Hi guys! Si Sir Rape, tumatay yung buko. Ayan yun. Start muna! Start! Tayo bodyguard! Tayo bodyguard! Tayo bodyguard! Tayo bodyguard! Tayo bodyguard! Hindi pa. Ha? Tapos mixed costume daw sa akin. Tayo bodyguard! Yun yung inisa yun ang kalaban mo. Kalaban mo! Yung kalaban mo! Yung kalaban mo! Ay, picture na doon kayo. Picture kayo dalawa. Ay, ang partner ko pala. Kasi best costume na kayo eh. Picture mo na doon. Dito, dito. Yan, sir. Dito po. Yan, yan, yan. Apo.